आसनसोल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के बरदही इलाके में तालाब में नहाने का घाट, कम्युनिटी टॉयलेट और चेंजिंग रूम के अलावा इलेक्ट्रिक हाई मास्ट लाइट बनाने के काम का आज शिलान्यास किया गया। जानकारी के मुताबिक सांसद निधि से इस कार्य को किया जाएगा एवं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था वेस्ट बंगाल एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस कार्य को लगभग 91 लाख रुपए से कुछ ज्यादा की लागत से किया जाएगा। आज इस कार्य की शुरुआत हुई है और उम्मीद की जा रही है कि ये कार्य अगले 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य के शिलान्यास के दौरान आज यहां रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, 36 नंबर वार्ड पार्षद और नगर निगम के MMIC दिवेंदु भगत, पार्षद और रानीगंज टाउन TMC अध्यक्ष ज्योति सिंह सहित इस क्षेत्र के अन्य निवासी मौजूद थे तथा इस बारे में नगर निगम के इंजीनियर सब्यसाची गुहा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। এবং তার সঙ্গে এখানে লাইট থাকবে, আর লাইটের ব্যবস্থা থাকবে পর্যাপ্ত এবং বর্ধের সৌন্দর্যকরণ এখানে হবে। আর এই এলাকার মধ্যে বর্ধের পুকুর অতি প্রাচীন পুকুর। এই পুকুরে একটা যুগান্তর থেকে এখানে ছট পূজার পরব হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন যে আমাদের দুর্গা পূজা, কালী পূজা সব কিছুর বিসর্জন নিরঞ্জন এখানেই হয় এবং এলাকার প্রত্যেকটি মানুষ এখানে এসে আনন্দ উপভোগ করে এবং তার সঙ্গে রামনবমী, চৈতনবমী এখানে পুজো সবসময় হয়ে থাকে। বিভিন্ন কাজের এখানে একটা ধর্মস্থান, এটা একটা ধর্মস্থানে পরিণত হয়েছে এবং এই মাটিতে যতই পূজা অর্চনা করা যাবে ততই এই মাটি পবিত্র হবে এবং এই এলাকার মানুষের মধ্যে যেন পবিত্রতা ভরে উঠে এবং মানুষের মধ্যে সুবুদ্ধি আসে। আর সব ধর্ম বর্ণের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে আমরা সমাজে একভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রো ডিপার্টমেন্ট এই কাজটি করছে। এটা একটা গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং সংস্থা। এই সংস্থার থেকে এখানে একটা প্ল্যান লেআউট অলরেডি দেওয়া হয়েছে। তো এখানে 3টে ফেজে অ্যাকচুয়ালি পরপর কাজ হতে হবে। ফার্স্ট ফেজে যে কাজটা হচ্ছে আপনার এখান থেকে একটা ইউ শেপ নিয়ে নিয়ার অ্যাবাউট ওই 45 মিটার টু 48 মিটার যেটা মাপটা আসবে, ওই মাপের মধ্যে আপনার একটা বাঁধঘাট থাকবে, সেখানে উপরে প্ল্যাটফর্ম থাকবে এবং সিঁড়ি দিয়ে যাতে নেমে লেডিস এবং দুটো আলাদা আলাদা করে গেট দোয়ার থাকবে, সেই দোয়ার দিয়ে একদিকটা লেডিসের একদিকটা জেন্টসের ব্যবস্থা থাকবে, উইথ সাইড রেলিং সমস্ত থাকবে এবং মহিলাদের সবথেকে বেশি যে অসুবিধাগুলো হয় চেঞ্জিং রুম। आज हम लोग छठ घाट, चेंजिंग रूम, हाई मस्ट लाइट, कम्युनिटी टॉयलेट का ओपनिंग उद्बोधन हुआ है। जो हमारे बीच में आज हैं MMIC दिवेंदु भगत, हमारे टाउन प्रेसिडेंट और 34 नंबर वार्ड के काउंसलर ज्योति सिंह, अरविंद भाई और तारा भाई और पिंटू भाई और 2 पिंटू भाई हमारे हैं विधायक और जितने सारे यहाँ कमेटी के लोग हैं उसकी मौजूदगी में उद्बोधन किया गया। बहुत दिनों से यहाँ छठ घाट की बात हो रही थी, छठ घाट बनना चाहिए था। हज़ारों आदमी आते हैं यहाँ छठ पूजा करने के लिए। उसके अलावा काली पूजा, दुर्गा पूजा, जितने भी सारे पूजा का विसर्जन इसी तालाब में होता है। इस इलाका में एक ही तालाब ये बचा है, साफ सुथरा तालाब, जो सब लोग यहीं पर ही आते हैं और सब तालाब बेकार हो गया है। तो इसके छठ घाट का उद्बोधन होगा। रानीगंज के अंचल वासियों के लिए एक अच्छा मैसेज है। ये MP फंड से हो रहा है, जो पूरे आवाम हमारे यहाँ के পুকুরটা তো অতি প্রাচীন সবাই জানে। আর আমাদের দীর্ঘদিনের একটি প্রতিটি প্রশাসনের কাছে একটি ডিমান্ড ছিল যে আমাদের এখানে যেহেতু ছট পূজাতে হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়, আমরা তাদের জন্য সুবন্দোবস্ত যেগুলি ঘাটের হওয়া দরকার সেটা করতে পারছিলাম না। তো আমরা এই গভর্নমেন্ট আসার পর ওনাদের কাছেও আমরা এই ডিমান্ডটি করেছিলাম যে আমাদের পুকুরের চারিদিকে ঘাট যেন বানিয়ে দেওয়া হোক, আধুনিক ঘাট। তো আমাদের MP সাহেব এই যে আমাদের যে ডিমান্ড ছিল ওটাকে মেনে গোটা ঘাটটা তৈরি করার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তার জন্য ফান্ড অ্যালট করেছিলেন। এই ফান্ডটাতে উনি যেভাবে আমাদের ঘাটটা তৈরি করার জন্য প্ল্যানিং করিয়েছেন তাতে আমরা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।